फ्रेंड जय जगन्नाथ। आज शुभ सकाळ। आज आम नुआ ब्लॉग बनवा आसिक पहुँचीगलु गाड़ी पाखर ट्रैक्टर रे बर्तमान बसिक आसिक पहुँचीगलु माँ लक्ष्मी भरोसा। आस जीव मेसीन पाखक मेसीन पाखे आसिक आम पहुँचीगले। प्रथम मोबिल चेक करदे इंजिन ऑयल। हाँ इंजिन ऑयल गैस ठीक अच्छी। আপা কইব মতে বতেবে কইছিল বতেব বলি বতেই ভালো মতে কুলি পুতে टाकी दे हां स्टार्ट। बर्तमान हमर में कैबिन साइड हो जाला चाबी पुरेबा लोक पटा मीटर बॉक्स पूछी दवा मीटर देखी दवा। और गोटे साधारण पिला आ गोटे जिनस चाबी ऑन कला परे हमर को लाइट जळुछ देखिबा। बैटरी लाइट मोबाइल लाइट ठीक अच्छे। पूरा नुआ गाड़ी 550 घंटा 0.4 आवर्स चलची। आम स्टार्ट करिया। वर्तमान लाइट बैटरी लाइट मोबाइल लाइट जो लिभि आई। टांकी केते हमर तेल अच्छी वर्तमान देखीदवा 10 लीटर तेल उठागला मेसीन की। पुश कर दे पुश। डीजल पड़िला डीजल पाइप लग गला डीजल पाइप रे पुरेला बेले 50 ऊपर को होमर तेल चली देख 50 ऊपर को हो पाइप बंद करदेव तापर आस्ते आस्ते ढाल कारण तेल आमर उछल पड़ अंडार कौन आ जिनस एयर क्लीनर प्रत्येक दिन पूरा सफा करिया दरकार। आम साइड रे बाम पटे ड्राइवर बाम पटे रोचे एयर क्लीनर टा देख तो डस्ट पूरा फुल हो डस्ट। बर्तमान साइड रे काम होम पाखर ब्लोर गन नहीं आम हाथ झाड़ी दबा भलसे एरकम 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 करी झाड़े डस्ट गुड़ा बाहर। पूरा एरम पिटी की झाड़ी साइला परे जदि हमरो साइड रे ब्लोर गन नहीं पूरा सादा उपाय देसी उपाय ट्रैक्टर टा पूरा न्यूट्रल कर दलो स्टार्ट मार दो।
ହେଇଗଲା ସାଧା ଉପରେ ପୁରା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ସଫା ଟିକେ ବି ଡଷ୍ଟ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୁସରେ ସବୁ ଦବା ଦରକାର ଅଏଲ ଟିକେ ଲେବର କଲେ ଭଲ ହବ। ସାଉଣ୍ଡ ହବନି ଏଇ ଯୋଉ ଘାଡୁ 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 ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ପ୍ରାୟ ମେସିନ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ମେସିନ ସାଉଣ୍ଡ ହବନି। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ମୋବିଲ ଦିଆ ହଉଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ପୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଇଦବା। ରିଲ ତାପରେ ଏପଟରେ ବି ରିଲ ସବୁ ଦେଇଦବା। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଲଙ୍ଗ ଲାଇଫ ଲାଷ୍ଟିଂ ହବ ଅଏଲ ଦେଲେ ବୁସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବି ସାଉଣ୍ଡ ହବନି ପ୍ଲେଟ୍ ଚାଲିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ମେନ୍ ବୁସରେ ଦବା ତାପରେ ବ୍ଲେଡ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲେଡ ସିଟ୍ରେ ଖାଲି এইটারে মোবিল পকাইনি এটারে পকাইলে কଣ হব ଇଏ ତ କୁଟା କଲେ ସବୁ ନିଆଁ ଶୁଖିଯିବ। ବ୍ଲେଡ ସିଟ୍ରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଦବା ଦରକାର ବେରିଂ ଦି ସାଇଡରେ ଦବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଏଲ ସିଲ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ମୋବିଲ ଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ଆମର ଯୋଉ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁସ୍ ରହୁଛି ସେ ବୁସଟା ଭଲ କାମ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡାକ ଡ୍ରମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମୋବିଲ ଦବା ଦରକାର। ଆଉ ସାବଧାନରେ ଏଠି କାମ କରୁଥିବ ଏଇ ଡ୍ରମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଘୁରେଇଲା ବେଳେ ବ୍ଲେଡର ଯେମିତି ନ ବାଜୁ ତମ ଦିହ ହାତ। ଆଉ ଆମର ରିଲ୍ ଚେନ୍ ଆମର ଡ୍ରମ୍ ଚେନ୍ ଆମର ବୁଲେଟ୍ ଚେନ୍ ତିନିଟା ମୋବିଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବା ଦରକାର ନହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଦାନ୍ତି ସବୁ ଖାଇଯିବ। ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଇଛେ ଦେଖ ହୋଲ୍ ଦେଇଛେ এই ସିଧାରେ ମାଇଲେ ଅଏଲ ତାର ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଯିବ ଏଇପଟେ ଚେନ୍ ଚାଲିଛି ଏତିକି ଅଏଲ ଦେବା କିଛି ପିଲା ଏଇପଟେ ଦିଅନ୍ତି ଏଠି ତାର ଦବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଲ୍ ଦେଇଛି ଅଏଲ ପାଇଁ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ହୋଲ୍ ଅଛି ଏଇ ହୋଲ୍ରେ ଦେଲେ ଆମର ଅଏଲ ହେଇଯିବ। देखो पूरा ऑयल होगा सकाळ मेन्टेनेंस कंप्लीट एबे भारी धान काटिया थैंक यू ऑयल दिया कंप्लीट सब कंप्लीट सब्सक्राइब करेंगे बेल घंटी को लाइक देवे बेल घंटी दबे देवे हाय।